Nagta-tiles na kami ngayon, oh. You know? Wow! Tiles kami, oh. Maliit lang yan, guys. Kaya 3 tao, hirap. 60 by 120 ba naman? Lugain bang makapagkabit, oh. You know? Yan si Foreman Kevin. Si Architect Role. At saka may bago kaming papakitang gamit, guys. Salsal cup. Ano? Dumidikit yan. Pero, tiles by 60 by 60, guys. Tapos na kami sa ceiling. Ganda ng kisame, oh. Wow! Paldo. Porcelain yan, guys. Semi porcelain. Kaya masakit sa mata at mabigat. Yan na. Yan na, silang dalawa, guys, oh. Gan. 1, 2, 3, go. Grabe naman yung salsal cup na yun. Nakakatulong ng ano, resistensya. Saan yung ano mo? Lagyan natin ng ribbit. Yan, pa ganyan. Doon. Pukpukin mo ng rubber mallet. Kung gano'n kalaki yung agwat. Sakto lang. Parang malaki masyado. Malaki yata. Ito, baliktarin mo. Baliktarin mo. Sige, dikit mo. Ayan. Sakto lang. Sige, pukpukin mo na muna, boy, kasi kakatas pa yan, eh. Guys. Yan, guys, kumatas na. Yan na nga, kumatas na ang 60 by 60. Yung lapad. Yung lapad. Yung lapad, guys, 60 by 60. Pero yung haba, uy, 120, guys. Aray mo. Pakak. Sabi kasi ni attorney, guys, ano daw, eh. Kaya daw, magaan lang daw. Magaan. Magaan sa paningin. Magaan, guys. Magaan sa paningin. Pugay na pag kinabit mo na. Aray ko po. Waka ng sporters doon. Sabi kasi nila, guys, eh, madumi daw kami mag-tiles, eh. You know, ayun na, kumatas na nga. Parang lagpas na, boy. Walang naman dito, boy, oh.